তিনি জানুয়ারি 10 সালমারি 4 সালো গোবিন্দ কমিউনিটি হল নগ 11 মান্দাই কনস্টিটুয়েন্সি তে 12 তাকরজলা কনস্টিটুয়েন্সি ওয়া তমা जुदा जुदा जुनो कतार कमिटी खाजांना बागै कायसा कक्सा पान्डा संसजाका তিনি ন कक्सा पान्डाव मानजक फाइका 11 मान्दै कनस्टिटुएंसी नि एमएलए बरमगोनां जों स्वप्ना देबबर्मा 12 ताकरजला कनस्टिटुएंसी नि एमएलए बरमगोनां बिश्वजित कलय तै एमडीसी गणेश देबबर्मा आकुसं अमा हाइकिनो कतार कमिटी खाजांमा बिसिंतै बिस्कां सालो पुनतक मुसुक जुदा जुदा मालमाता खगजाक तमारक कासुनानि चुबानाय जों तिनारबो एक नतै मीटिंग खालामनानै कमिटा गोविंद बारी हल गोविंद कम्युनिटी हल तिनी अबनो जों तंगसां तंगनानि बागैनो तिनी अब मीटिंग खालामजागो इयत बाय 27 तारिख थानाय 27 डिसेम्बर आदिनो गोविंद कम्युनिटी हलनो बीजेपी रो और मीटिंग खाइमानि परे जे बाबे बरफ रंगनि मानि रखति खलाइका जे आरो बाइक बखका स्कूटी बखका पार्टी ऑफिस सखा अटो सकजा बाइका अब्रनो तुइनो तिनिनि मीटिंग खालामनानै जों अब बन्द दाखो खाहायजे जों बन्दाक मानि हिंगांगाय बो तंकसां तुगुनानि बागिनो बन्दाक मानि ताय अब बन्दाक खुरु जों चिनि अब बन्न रसामानि हिंगांगाय जे दुष्कृति बा जारा दुसिनो रमनानि हिनि सामानि बागिनो जों आप्रबो बन्द दतिनो जों स्टाफ खायरिका तारपरे जों नुखा जे अब बर पग्रिमानि परेबो যারা দোষী বরকনো তাক পর্যন্ত অ্যারেস্ট খালায়াকো ও অ্যারেস্ট খালায়াকুনি বাগিনো তিনি অবব আসুক লাইকা কারণ গাঙ্গাই যে বরকনো যদি তেবো ফান্ডি খাঙ্গা বা প্রশ্রয় রিখাঙ্গা আ বরক তেবো লাই থানাই বরক তিনি আরো অত সকসাও বাইক সকসাও আ জায়গা তংলা বড় অত বাইক তংলা বড় তেবো কতর মানি সকসানো টার্গেট থানাই আবনি বাকি जों এলাকাও তংকসাং তংনানি বাগিনো जों अब तिनी मीटिंग खालायका ओ मीटिंग का जों कायसा कमिटी खानाय और यत्न तुयो कमिटी जोन वाइज कमिटी खावैनाय तंकसां तंगनानि बागै जे बाबे और दुसि बर रक जारा सामुं सितरा तांनाय रक जे बाबे सामुं सितरा तां तंखा नर कासिन खाना मुसुक पर्यन्त कासु बरक कासु रांखांगो अमहाय परिवेश नष्टंगो अमहाय परिवेश न तिप्राम थारक खलायनानि रिगला आबन बागने तिनी कमिटी खानान थांतंगो सुदो कमिटी खानान ओ कमिटी सुदो ओ दुष्कृति रकनि बागि सिमी कमिटिया अवंका पार्टी नि दिग दिया बंगनाय तंगांका सिनि पार्टी न तेबो कुचुगो तिसानानि सिनि पार्टी न तेबो स्ट्रंग खायनानि बागिनो ओ कमिटी खायनान थांतंगो कारण इयो टंखा समाजनि जाति इयो टंखा 20 माहिनि गनि जागो इयो टंखा सिनि नेक्स्ट जेनारेशन अन नेक्स्ट जेनारेशन मोथांना थांथानि सिनि ओ इयो न दरकार आबनि बागि इयो न तेबो फान ग्राक खायनानि बागिनो ओ कमिटी खानानै थाङि दङ कमिटी खानाय तिनी आरो ताकारजला यांखे बचिनि मान्दायनि किसा अंश दङ अमाहायके तिनी कम्बाइन खलायका नेक्स्ट जों मान्दायो अमा खलायजाकनाय तिरखाय अमाहायके खलायनाय जारा दुसि बरक केबेंनाय बरक रकनो जों कुनु दिनो आरो केबेंनानि रिगला अब अ लामा परिष्कार खायनानि बागिनो ओ कमिटी खाजानानै थाम तिनी मीडिया रकनो तिनी ओ जे गोविंद हल मुलुं नि आमसायनि बिसिङाव तिनी कायसा तिनी सिग्लारनो दैयै कायसा बुथुमनाय बान्दा हे कक्सा बान्दा और संसार जाखा मो तिनी मानदैनि किसा पर्सन दङ बेलबारि ब्लक नि बिसिङाव ताय ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सि नि फुल तिनी सिग्लाराव तिनी आसले मेन एजेन्डा दङसे तिनी ओ आमसायो किसा सालरमुय किछु दुष्कृति बरक रक ओ एरियाव बेले अशान्ति खायनो একটা सृष्टि चलि दं जों नुखना ससियेल मिडियायाव नुखा गोबां नुखासो आरो गोबां दुष्कृति रक बरक একটা माफिया राज मुसु फाइकेबो मुसु कासलायफु बैयांति हिमकाबो हरकासय डाकाति खायो सामं खायनो फाइकेबो एक्सट्रसन खायो अमाय একটা ग्रुप दङ मंखा तामनि सानै बनो दुष्कृति हिमान बांला बायके मोर कुनु पार्टी नि याफियाबा और कुन पार्टी साइमिया बीजेपी साइमिया तिप्रा मथानि बुया बरो একটা ग्रुप दङ जेटा ग्रुप रकनो जों बाहायके एरियाव शान्ति पिसफुल दङनि बगै तिनी आमचेनि जत लोकरक सामानि यागो तिनी सिक्लारनो तै जों तिनी आसले तिनी मावान सक जों तामनि मला तिनी एरिया जों पिसफुल दङनि नाय नुखना थांनाय 27 तारिखो कुनो कारणे
political kisa violence khani sing khana ka o gobindo holon kisa bulai kha toklai khani phiaba omhai ekta porichu thang sogi kya rasoti jotono khailai kisa misa angnai no abo in the means of ya je selai patham tuyei borong thang poginai bum phaterinai kuni party bis thang soginai obo kintu politically phatarong tham ko omorok to belai wana ma singsa chini future gap sung to politically jotono janjar odikar tong khaini mano heba special tin tipra motha to sung monu sai tong sung to chini saksani bai khaili o tipra sa no bai sung khaili to o bolni bai sung salai tong tini phiaba om hai borong lo no tini sung to ma khaima le gen kai om hai borong jodi area te bari tong kai om chin bagai chin to khan bai belai ki ma sing sang ba sai ga mo to masau bar bar haina hai mo omar kuno party ni borok ya borok kaisa মানে area o kaisa দুষ্কৃতি borok no omran domon khani ni bagai no ba omran no sing shanti ke dona ni bagai no tini khumlung sing saitto juno sing oro taw committee khani chi siklar belbari zone khumlung zone dagajola zone jompui jola zone chi siklar ore active tongnai sing om haron skin kitu jagari mani ga ar chini ki pramot thani goal chin target sing kebno ka sunan bagai buya sing kebno nasilan bagai buya chini wansum ngobon je bubagrani je thamchani mari je chini bubagrani je greater tipraland chini dofani future chin thinang na sun pai ke achieve khaiman obo chin nasik nu srai amni bagai lukurong na koina musungo ba chin bara takogani o lukurong mon koina musungo noro bo kisa alert tong ngom haironi against us dai bus kango naka fight ma khaimano karon chung nukha thangnai bjp ipf tina amal frobo haino kwang ma area association cholu kwang ma tamen sanai borok rok borno tin dagat pundo khaiman nuk kom hairong ni hoiti chung pasina bagai no tini o je main tini o gobindo holo sum tini khancha khai chini siklar no sum mati kha ma ok ma sab lai the omane hoiti sum mukti mar ni thu mo bol je bolo gom sakha ba no to kesa ba abo busto te ka belai namani question actually jeng to saiman ka aga gawo chini syndicate thangai yu duskrit ro chini bike khokka even firing kun to khaita hoito luckily nangli angisi ga om harap to saya aroman against police no chin case kya bon boda khokka no lukha ya ba tapsa jala te police procession hoite sang masapano eras ma bunugya kho masapan panis ma bunugya kho ga om hai continue to solin tong chingam ni bagino salai kya osi saga ko o meeting pakin chung taba thanao thanai আর যিনি অবনো जों অসিনবো जों থানাবো जों মনো সানাই যদি পুলিশ অমানে কিন্তু দমন খাইমে কে বড় ইয়াকারি তো পাবলিক তঙ্গো যিনি সিকলারক তঙ্গো जों অমনো কিন্তু जों নাইনাই কারণ जों মনো সাবো বড়ক যদি পুলিশ যদি অ্যাকশন নেমে কে পাবলিক তঙ্গি পাবলিক অমহান কিন্তু ইয়াকার কারণ जों নুগো আগে থাংনাই বহাইনো নুখানো টাকাজো জম্পজো অমতি ভায়োলেন্স মন নুখা মানে ইভেন পিস্তল ফায়ারিং খাইলাयो ओमफ्राय अमति तो ngisi dong ko amno sung gitu tai sojo family ya tini siglaro komuni birote pasangan bagi tini bakha yok khane tini basai phele om tini ni ojaga asman chini media rakna tai tini sora chini 12 takar jula kun tin chini jotto youth tai mandai ni kisongso je phane rakna ulan borokna hambai tanu bagai hne chung tini borok hamke area of peace tona ne heka shanti tona ne bagai chung borok na toi chung kaham kok salai kun kebo mukre jotto borok na nayo chung tong sang tong na obon bagai chung omna toi kok salai bon bagai chung nai mane nor jotto na sai mane chung 27 tarik ne gotna chung 30 tarik go bonda go mane bonda go puro chung na chung thik 6টা to 6টা ne cheta chung bonda go mane 12 ঘন্টা bonda go mane কেবা chung abo 6টা to 6টা le chung একটা বা দেড়টান পরে kan chung bondo sina harta tamni bagai hingkai apro chung na police to koi chung kok salai jot area leader of chung kok salai leye na halai ka chung duchino ja sakai pana borok arrest khinai thaki chung na chinorne additional sp ke chine sdpo ushi borok bai chung kok salai man Heba tini kabang mo borok ni proshno ngha tangai kunu khajiga hai khajiga tar mane tipramo tino dinai khayo sak nai ola ke chin tino pressurize pai obon bagai je chung tabo tini no media bichone che obon sawa chung tini ora dol thanai thanai kok sanai jodi ngi hake busang direct chung thana gerau khinai abro thana tamung abo chung saini karon chung borok no khalok laiye nasik laiye chung onek kisu tonglai mani arrest da khane tang pasang bising tida chung manno mani heba mai ne bagai
omhai got nangni phun mano ombai chung tini taibo strongly khlai chung oro area wo chung oro je chini honorable MLA khoroknai to bono bishote ni chung disek khelika bahai bike chung committee khanai bongno purun chung obo yakar ja borok to wan chung mane jehetu borok tabu chini party ni borok mantam ni chane MLA singa head of the nibu mano borok obhakina local na boni area na dokhol khaine ni area to kusang to nama bonon dai to borok amno responsibility na harina to samkhai na ini ang jatna na taisa hambai roi ini ni program no je success khlaiman ka tai biskang thang kok saman result na rok mannai tamang nai abo koik din pore no result ban mannai isna hambai